So it's like I have found my purpose of life. My purpose of life is to help animals. As many as possible, as much as possible. जितने ही पहुँचे I can. I have to, I will. ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ମୟୂରଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସିଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ନେଚରରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଫ୍ରିଡମଟାକୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ବାୟା, ମାନେ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ନଶା। ସେଇ ନଶାଟା ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେ ନଶାର ଆଉ ଛଡ଼େଇ ପାରିବନି। ଇଟ୍ସ ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସିଇଂ ଦେମ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଗୋଇଂ ଅରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍। ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଆସିଛି, ମତେ ଲାଇଭ୍ ଆଟାକ୍ସ ହେଇଛି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଟ୍ ବାଇ ଅ ଟ୍ରକ୍ ହେଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ସ। एंड आसिक ट्रकटा मत बहुत जोर पिटी होता गाड़ी को, मैंने से मैंने दे वेर वांटिंग मी डेड। से टाइम मो गाड़ी उड़े देते, मु गाड़ी उड़ी पूरा बसलु। इट हैड हैपेंड वन्स। मते बांधी माने धरी देइचंदी, किडनैपिंग करचंदी। एते एते वर्ष हला काम करके एते शह शह हजार हजार जंतु को साथ मिसिला परे मु सेठी गोटे जंतु बसी की ता आखिरु आखिरे मिलेले मते बुझा पड़े किछि गोटे जिंस। जय जगन्नाथ। मु हली अंशुमान and ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି brainfluence by Anshu। Ladies and gentlemen, Kusal Biswas, the founder of Speak for Animals and an honorary wildlife warden of Khordha. Ajir ei podcast re se tankar adventurous stories about animal rescues, tankar full knowledge about the animal welfare in our society, personal incidents विषय share करछन। तांको ट्रक अटैक कर देछि, तांको किडनैप करे पे चेष्टा हेतला, तांको बहुत लोग बहुत जगह रे हैरेस करे चेष्टा करथले, बट से केबे रहि नांती। जे सब बळे फोकस करी रहले एंड ओथ नहीं चंती से अगस्त 15 2020 रे से ओथ नहीं थिले दैट हिज लाइफ विल बी डेडिकेटेड टू सर्विंग एंड मेकिंग द एनिमल सर्वाइव एंड बहुत सारा जिनस जोटा कि आपण मन निहाती जानिया दरकार। आज रे पॉडकास्ट रे शेयर करछन तांकर ई जो सेल्फलेस वर्क ड्यूरिंग द कोविड एंड आफ्टर कोविड बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड हिज। इवन द चीफ एडवाइजर टू ओडिशा गवर्नमेंट श्री सुब्रत बागची सर had also tweeted about his selfless work during the COVID and after COVID. So more than 1,000 animals को rescue करछन और तांको help करछंती to survive। तो आपण मन गोटे छोटो रिक्वेस्ट, आज रे पॉडकास्ट फुल देखंतु। आपण मन कमेंट्स इज वेरी मच इंपोर्टेंट इन दिस पॉडकास्ट। आपण को ओपिनियन अबाउट हाउ वी कैन एम्पावर पीपल और क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनिमल वेलफेयर इन आवर सोसाइटी। ए पॉडकास्ट को देखिया पूर्व आपण मन को आउ गोटे छोटो रिक्वेस्ट, ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। और इंस्टाग्राम रे ब्रेनफ्लुएंस बाय अंशु को डेफिनेटली फॉलो करंतु फॉर गेटिंग द बीटीएस बिहाइंड द सीन्स। लेट्स गेट इनटू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। जय जगन्नाथ। वेलकम टू ब्रेनफ्लुएंस बाय अंशु एंड कुशाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड we'll start this podcast by knowing कि तमे केमती फील करछ, लाइक एटी असला पर हाउ यू फीलिंग टुडे। बढ़िया लगला। अर्ली मॉर्निंग होचे शूट and it's fun, like it's been a long wait that I wanted to come down, but इतने rescues and एगोरा सब रहिया सका से आसबा टिके टाइम टेकिंग लगला, but finally I'm here। Finally कि ठाकुर म दयार जाव आछंती वेरी एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट फॉर अ वेरी नोबल कॉज। आपण माने धीरे धीरे जतला में एना पॉडकास्ट स्टार्ट कला पर आपण जानि परियो जे व्हाट इज द कॉज, राइट? सो यू आर द फाउंडर ऑफ स्पीक फॉर एनिमल्स। ओके, विल स्टार्ट की तमे Speak for Animals कौन and what is the mission of Speak for Animals? Speak for Animals basically is an idea, like it's मु नाटा जो देख ली ओटे आमे बड़े मतलब 3-4 जन संगो मिसी जो स्टार्ट करे भाबथिलु जे कोन नाटा एक्जेक्टली देबा। आमे देखिलु जे रेगुलरली आमे बेसिस सी टाइम में बहुत कम दिला रेस्क्यूज एंड ऑल, बिकॉज़ एते लोक जान नथले कि एते कॉल्स आसुनथला। गोटे दीटा जोटा आमे कहउथलु सेतरे आमे जाउथलु जोटी किसी इंजरी होला किबा काहू देखिलु गोटे हेल्प करिया पे एंड ऑल। आपर आमे जानलु जे हां ठीक अछि, मोते गोटे आइडिया आसले जे व्हाई नॉट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, आमे कोन करिया चेष्टा करछु जे केमती आमे तांको कष्टटा आमे निजो आडू कहूचे। से माने एनिमल्स कोन से माने आम लैंग्वेज माने कहि पारबे, ठीक अछि,
नो डाउट लाइक जो माने कहते एनिमल्स कथा हे पारे सेटा पूरा भूल जे बुझी पारे से एनिमल्स कथा हे पारे बट कोन होची कि तांकर लैंग्वेज इज समथिंग वेरी डिफरेंट तो सेही लैंग्वेज से माने हमको एक्सप्लेन करि पारथि से माने कोन कष्टडा पाउछथि एंड विथ टाइम आमे जानलु जे कोन माने एनिमल्स विषय जानिलु सिखिलु बहुत जिंस आमे रिसर्च करलु कला पर हमको जाना पड़ला सो फाइनली एट द एंड आमे भाबिलु जे केमिति ता पे के कहूची वो माने सी एनिमल पे आमे कहूछु सो वी आर लाइक स्पीकिंग अप फॉर देम राइट ताको पेन हला ताको इमोशन हला से माने दुख रे अछथि कष्ट रे अछि कोडी पेन होची हाथ पेन होची कि पेट भीतर पेन होची कि एग्जैक्ट ताको को जागा रो इशूटा होची कि माने के बाड़ होची कि कोन होची एक्जेक्टली से जिंसटा वी स्पीक अप फॉर देम दैट्स व्हाई आमे ऑर्गेनाइजेशन ना स्पीक फॉर एनिमल्स देलु and our mission will always be the same it's like rescuing animals in emergency situations ala kemti animal welfare ta ko ame kemti besi बढ़ेबा kemti ame सब वर्ष को जणेबा जे animals संगे हम coexistence is very much necessary आज का डेट रे ame as हम हसल लाइफ रे पूरा व्यस्त होई जाई जदी समझते कि जॉब पाई कि सेटलमेंट पाई कि गाड़ी पाई कि घर पाई एथरा ame जो माने जो माने संगे ame एते वर्ष मिलियन ऑफ इयर्स ame बंची के आसलु तांको ame for like किते मैक्स टू मैक्स 10-20 वर्ष डेवलपमेंट ही तो हम रोड्स हला फोन्स आसिला टेक्नोलॉजी हला इट्स लाइक अ मैटर ऑफ 20 इयर्स डेवलपमेंट इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट से 20 इयर्स डेवलपमेंट पे हमें इतने हजी आइछे दैट वी हैव टोटली फॉरगॉटन फॉर whom मतलब with whom we are here the coexistence with whom we are here we have completely forgotten that तो सेही जिंसोटा ही हमें मेन हम मिशन रहला कि लोगों को जणे जे we coexist and live with them so we need to respect them we need to not hurt them because they also have emotions they have feelings they can feel pain they feel joy they can express everything ताकर भी फैमिली अछि से माने भी लाइफ में पहुंचती सब किछ अछि so say that would be our main mission like to help animals and help people know also the coexistence with animals right बहुत ही कौन कहले ना इंटेंसली थॉट टा जोड़ा आछि बट ए जो लाइक बिगिनिंग ऑफ स्पीक फॉर एनिमल्स रो थॉट टा कोन थिला लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस तमे कोथरो किछटा ओडे फेस करथिबो या फिर किछि दिन सर इन्वॉल्व हो जो तो बाबू आई शुड डू दिस इन दिस yes so I was pursuing engineering back in those days and ता पूर्वरु माने एनिमल लव गोटे थिला छुआ बडो इट वाज नेचुरली इन मी so एमती नै जे कि मु छुआ बडो काउ डेवलप करे what I feel the empathy towards animals or any one it's natural to everyone we just keep it hidden माने आमे सेटा को साइड पे रखी दो माने आम भीतर गोटे माने अच्छी से जिंस दे हमर एम्पैथी रुहे ता कोडे हला तो सेटा मोर नेचुरली थिला बहुत टाइम एंड छुआ बडो भी बहुत जिंस माने एनिमल्स मत बहुत वे हेल्प करछथि हम से स्ट्रीट डॉग्स एरिकल घर पाकर रहउथिले ताको भी हेल्प करथिले जो टाइम इंजीनियरिंग एक्चुअली परस्यू करथिले सेही पॉइंट थिला कि मोर स्ट्रे डॉग ता रास्ता रे एक्सीडेंटल वे रे पाइथि एंड हम सामो मान सब जाइथिलु गोटे हॉस्पिटल गला परे हम देखिलु जे देयर आर वेरी लेस फैसिलिटीज माने सेठी हम आगे गोटे डॉग टा मरी गला बिकॉज़ जोडा पचारले जे कोन पे मला बिकॉज़ ऑफ नो ऑक्सीजन एंड हम ऑक्सीजन इज सच अ कॉमन थिंग एंड ऑक्सीजन गोटे डॉग को न मिले सब जदी से मरी गला ता माने देयर इज समथिंग लैकिंग इन इट तो धीरे धीरे हमें निजरो माने एज इन जानिबा क्यूरियोसिटी बढ़िला हमर जे जानिबा छुआ बड न थाय क्यूरियोसिटी थाय जे कोन केमती कोन होउची कोन नै के जानिबा कोन चालची एक्जेक्टली ते इन्वेस्टिगेट करबा निजो तो सेही टाइम रे हमें बहुत इन्वेस्टिगेशन से चेष्टा करला परे देखिलु जे बहुत जिंस लैक होची सर and then they gori it took like 2-3 months of running around here and there lacking as in infrastructure no it's not only infrastructure it's like jo help the animal ko pahunche jemti ko oxygen na nahi similarly mane बहुत जन को डायग्नोसिस ता प्रॉपर्ली होउनी गोटे डिजीज ता की गोटे जंतु ता को जिंसु सफर करछि एनी ह्यूमन एनिमल एनीथिंग डायग्नोसिस इज इंपोर्टेंट हमें जानिया तो कथा ना तार कोन ता रक्त रे कोन अछि कोन नाही किबा ता फ्रैक्चर कोटी हिच जदी हम डायग्नोसिस टाइप प्रॉपर होनी तला हम एक्जेक्टली जानिबा केमती कोन होछि कोन नाही तो राइट सो बहुत जिंस और मिसिंग अछि बहुत लिंक्स पूरा मिसिंग तला एंड देन इमरजेंसी सर्विसेज भी राती रे अवेलेबल नतला सेही मोमेंट रे सो सेटू हमें कोन बोलो हमें बहुत अलगा एनजीओस गुरा भी विजिट कोलु बट हमें निजो सेल्फ सैटिस्फाइड एमती पाउनो थलो एंड एज
ए जो भीतर थाए ना हाँ एडी रेस्क्यू हला एडी ट्रीटमेंट हला और सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी होले हाँ ताको ठीक सब दिया रेस्क्यू होतला कि ट्रीटमेंट होतला कोन ना कोन जगह रे लैकिंग होतला सब जगह ताले नाही वी नीड टू गो अहेड विथ दिस एंड तापरे हमें कोन करलो हमें गोटे इवेंट टा करलो पूज कार्निवल नाउ बैक इन 2015 गोटे इवेंट करलो पूज कार्निवल वेयर वी गॉट इन स्पॉन्सर्स एंड समस्त को जोड़िलु हमर ओईवीटी कॉलेज को ऐड ऑन करलु समस्त ऐड ऑन करी सेठी का डायरेक्टर भी बहुत हमको हेल्प कला पले हम गोटे इवेंट टा गोटे करलु जोथि अराउंड 200 पीपल टुक पार्ट सो इट वाज लाइक वन ऑफ अ काइंड इवेंट इट्स लाइक को बोलते टेडएक्स फॉर एनिमल्स काइंड ऑफ थिला जे सब एक्सपर्ट्स माने को हम गोटे स्टेज रे राखिलु 3 डेज रो इवेंट थला जोटी गाइनिक एक्सपर्ट हला स्किन एक्सपर्ट हला मेडिकेशंस एक्सपर्ट हला हमरो साइकोलॉजिकली ट्रेनर्स मानको समस्त डाकिलु एंड माने लोक मानको डाकिलु जो माने अटेंड करले सी इवेंट ता संगे फ्री वैक्सीनेशन फ्री मेडिकेशंस फ्री चेकअप सब रखिलु सो दैट पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कोन होची एबे जण जंतुटा को डॉक्टर बाकू न होची जे सी कोन एक्सप्रेस करियो ताको जे मो जंतु को यार कष्ट होची कि एइटा करले ही ठीक हो कि डॉक्टर को जणेबे से जिंस ओरा जणा होनतल से जिंस पे हम गोटे एमती गोटे इवेंट काइंड ऑफ कैंपेन लॉन्च करथलु जोथरे मोर देन 200 पीपल टुक 200 एनिमल्स एक्चुअली टुक पार्ट एंड बहुत लोग जनसंख्या रे बहुत जण पार्ट नेले सेथरे एंड से 2-3 डेज रो गोटे सक्सेसफुल इवेंट हला करे पीपल स्टार्टेड नोइंग अस and when people started knowing us we started receiving calls जे एडी गोटे कुकुर एक्सीडेंट हेला कि एडी गोटे गाई संडा आघात होई कि अछि हमें से धीरे धीरे अटेंड करे स्टार्ट करू सब एंड स्टॉर्म केप्ट ऑन गोइंग तो तुम जमती बे कहलो लाइक इट इज वेरी गुड टू नो कि तुम इनिशियली इन द स्टार्ट करथले एंड पीपल गॉट टुगेदर टू डू समथिंग फॉर द लाइक दिस जो कॉल्स आस्तला कि लाइक डॉग्स रे इंजरी इज कि काउस रे हाउ डू यू फील लाइक तुम कितने एम्पैथेटिकल फील करे तो देखो जे ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि भाई कोन हिच बट ही इज वेरी आल्सो हेल्पलेस तो से टाइम रे व्हेन यू लुक इनटू देयर आईज तुम तो केमती फील करो कि भाई एक तो गाय मान को लुह पड़ला ने गुडा स्कार टाइप रो हे जाय ना इवन एनी एनिमल्स तो तुम तो जाओ जे कोन से गुडे जागा को एनी स्पॉट लोक मान पर गैदरिंग थियो जे ए पड़ी छी कि मतलब इंजरी छी बट नोबडी इज हेल्पिंग तुम तो जाओ तो देखो how do you feel first man tum first kon ase munde no first it's so je amuko joda call ase there are like many aspects to it first of all तो amuko joda call ase ki gote roila dog ko man for example let's get an example no dog ta indi injury he अछि jinso kon gae je ह्यूमन्स मानो को जदी रास्ता रे एक्सीडेंट हला कि कोन से भाबरे हमें गोटे ह्यूमन को इंजर्ड पड़ले देन वी आर एबल टू हेल्प दैट ह्यूमन बिकॉज़ वी नो ह्यूमन्स एंड हमें निज निज को जानि छे तो हमें जाई दासा कथा हो जे कि करू जे कि कोन मु जानि छी जे सीए मते एमती माने को वे रे कोन एक्सप्रेस करियो हमें जान छु पर कोन हो जे हम ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस पीपल हैव नो आईडिया व्हाट टू माने हाउ टू डील विद एन एनिमल माने फॉर एग्जांपल इवन अ डॉग द मोस्ट कॉमन एनिमल अमंगस्ट अस हमें गोटे हमको गोटे आइडिया नहीं कि से डॉग को डील करिया जे जे माने भी कॉल करते से माने के अप्रोच करि पारंतनी से माने कोन हमको गोटे वीडियोटा उठी पठे देला हम जानलु कोन इंजरी होची ठीक अछि एना there are many, like there are two things one is naturally affected and another is human affected है ना human जोड़ा inflict करे naturally रे maybe dog bite ही पारे कि बस ये माने कोटी गोटे disease ही जाई पारे maybe cellulitis माने cellulitis as मुंह infection ही गला मुंह फुली गला कि बा कोनोसी भाबरे किछि गोटे disease ही गला सेतरा हम कोन as a normal general care हमें जीबू हमें हेल्प करू and it's like माने हमरो normally गोटे वे था so सेतरे एते माने to be very honest emotions थाए it's not emotions no थाए but the emotions is more towards helping that animal it's like it's very sad that this animal is suffering and ame will do our best to help that animal as much as possible हमको बहुत पेन एंड हार्ट ब्रेकिंग हुए को पॉइंट रे जो टाइम रे हमको जाना पड़े जे से एनिमल ता सफर करछि ह्यूमन इन्फ्लिक्टेड थ्रू मे बी के बाडे देला कि पिटी देला कि एक्सीडेंट कोला किबा और एल्स हमर जो मैन मेड स्टफ माने मैन मेड जेमति हमर मैन होल हला कि गोटे मैन होल खोला कि पड़े छि कुकुरटा गଳି पड़ला किबा कोठी कोंटा कोंटा बाडी छि से कुकुरटा माडो ही कटि गला हम बहुत और एल्स बहुत जगह एंती रेस्क्यूज थाए जोठी लोक माने जो ओफेड हमर तो बहुत आजकल प्रेडेटर सब आडे अवेलेबिलिटी हे गला जो प्लास्टिक कंटेनर टिके से जंतुरा खाइबा खोजु खोजु मोटा डबा भीतर पुरी रखी दे
And it has become so common that every now and then we receive a call that ଗୋଟେ କୁକୁର ମୁହଁଟା ଜାଲ ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଲ ଭିତରେ ଅଟକିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମମାନେ କ'ଣ ଆମ ଇୟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସେପ୍ ଅଛି, ଡଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ଏମିତି ହରାଇଜନ୍ଟାଲ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇକି ବିକଜ ଇୟର ଏଇ ବୋର୍ଡଟା ରହୁଛି, ଇୟର ପଛରେ ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା, ତ ସେ ଜାଲଟା ପଶିଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିବେ କାହିଁକି ସେଇଠି ପୁରା ଅଟକିଯାଏ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଟକିଯାଏ ସେଇଠି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ କି ସେ ଆଉ କେବେ କାଢିପାରେ ନା। And unless and until ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଇ କାଢୁନି or else someone is not helping, that dog will eventually die because ତାର ଖାଇପାରିବନି ପିଇପାରିବନି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେଟା ନୁହେଁ, ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ more than 10 or 20 ରେସ୍କ୍ୟୁଜ ଏମିତି କରୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବାଇକର ଯୋଉ କ୍ଲଚ୍ ତାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେଟ ମଝିରେ ବାନ୍ଧିକି ଭିଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭିଡେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଲଚ୍ ତାରଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଲୁହାଟା ନା ସେଇଟା ପୁରା କଟି ପୁରା ଆବଡୋମେନଟାକୁ କାଟିକି ସେଇଟା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଏଇ ରେସ୍କ୍ୟୁଜ ଆର୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିକଜ ଦ ଡଗ୍ଟା ଦୌଡୁଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ସେଇଟା ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ କାହିଁକି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍। ଆମର ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ନେସେସିଟି ଟୁ ହାର୍ମ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ନେସେସିଟି। କିଏ ଗଲା ଗାଡ଼ି ପିଟିଦେଲା, କିଏ ଯାଉଛି ଲୁହା ରୋଡରେ ବାଡେଇ ଦେଇ ମାରି ଦଉଛି, କିଏ ଗୋଡ ଛେଞ୍ଚି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି। ସି everyone has their likes and dislikes, ଠିକ ଅଛି। I understand that part where ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ, କୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବି ନାହିଁ, but ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରୁହ, why go and harm that animal? There are multiple different ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟରେ, ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଡଗକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ତ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ପିଟି ମାରିଦେଲା, he got arrested and he was forwarded ସେଥିରେ ସେ ମାନେ everywhere this is the very common thing what people ତାଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଯୋଉଟା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନା କୁକୁରଟା ଆମ ସୁସୁପଟି କରୁଛି, ସୁସୁପଟି କରୁଛି, ଏବେ କୁକୁରଟା କୋଉଠି କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ୱାଶରୁମ୍ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଡଗ୍ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରେ ଡଗ୍ ହେଲା, ସେ ତ ତମ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ତ ସୁସୁପଟି କରୁନି ନା, ସେ ତ ତା ରାସ୍ତାରେ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କରୁଛି ତମେ ପାଣି ମାରିଦିଅ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ବିଏମସି ଗାଡି ଆସେ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କ୍ଲିନିଂ ଗାଡି ଆସେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ମାନେ ଦେର୍ ଆର୍ 100 ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍, ମଲ୍ଟିପଲ ଆମର ଚଏସେସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଇଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ वी ଚୁଜ୍, ରାଇଟ୍। ମାନେ what people do in return is ସେମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ପିଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ପିଟନ୍ତି ତ ଏମିତି ୱେରେ ପିଟନ୍ତି, କାହାର ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଏଠୁ ସ୍କଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇକି ଯାଏ, କାହାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାହାର ହାଣିଯାଏ, ମାନେ there are multiple different injuries which are mostly majorly both fatal। ସେମିତି କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଛି? ହଁ, ଆମେ ଅରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ how is your like response ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖା ହଉଛି? ଆମେ ଯୋଉଟା ପଚାରୁ ସେ ଲୋକକୁ, ନାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ସେ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସୁସୁପଟି କରୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବାଡେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ତମେ ଯୋଉ ଏତେ ଇଜି ୱେରେ କହୁଛ ଯେ ଖାଲି ସୁସୁପଟି କରୁଥିଲା ବାଡେଇଦେଲ, ସେଟା କୋଉଠି ସୁସୁପଟି କରୁଥିଲା ନା ଆମ ଜାଗା ବାହାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଜାଗା ବାହାରଟା ତମର କି, ମାନେ ହୁ ହାଜ ଗିଭେନ୍ ୟୁ ଦ ଅଥରିଟି? ସୋ ଏବେ ଆମର କ'ଣ we get in a huge rage that ନା ସେ ବାଡେଇ ଦେଇଛି and ତାକୁ ମାରିଦେବା କଥା କି କ'ଣ କରିବା କଥା କ'ଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ lots of people comment ତାକୁ ବାନ୍ଧି ମାର, ତାକୁ ଇଏ କର ସିଏ କର, but none of us ମାନେ what we fail to understand what the psychology is, what we fail to understand is ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, how are they able to speak so easily that ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, how? Because ସେମାନେ ମାନେ somewhere or the other ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କୁକୁରଟା ରିଭଲ୍ଟ କରିକି ମାରିବନି, ରାଇଟ୍। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ ଏବେ or else there must be କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଥାଏ କି ମାନେ ଜେନେରାଲି ଯୋଉମାନେ ମାରୁଥାନ୍ତି ମେ ବି ତାଙ୍କର ଥିବ ଯେ ହଁ କୁକୁର ମାରିଲେ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ଲୋକ ମାରିଲେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ, ବଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇଟା ବି ବିକଜ ଲେସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଲଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲେସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଥରିଟିଜ୍ ମାନେ ବି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ, ଯେ ନା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଏମିତି କୁକୁର ମାରିଦେଇছে, ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରେ କୁକୁର ମାରିଦେଲେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଇନ କାନୁନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ତା ଜୀବନଟା ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ତାକୁ ମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଏନି, ପେନ୍ ନାହିଁ କ'ଣ, ମାନେ ଯୋଉ ମାରିବାଟାର ଅଥରିଟି ତ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ନା।
जे आमे ताको एते पेन इन्फ्लिक्ट करी मारी उसे तो ता बाटर रे अछि अच्छे एक्ट्स वगैरह किछ अछि एक्ट्स अछि आईपीसी धारा रे 428 429 अछि तापरे हमर प्रिवेंशन क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट अछि ता संगे एनवायरनमेंट लॉज अछि बहुत जिंस ओरा एक्ट्स अछि एंड आइन कानून अछि ताको रिगार्डिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सपोर्ट्स माने आर्टिकल बहुत गुरा आर्टिकल्स अछि जोथरे हमहु सपोर्ट अछि जे you can be an empath and no one can stop you from feeding a dog or feeding any animal, any domestic animal, not wild animal. तो आमे एई जो जिंसडा जे लोक मन मु एमती भी हेइची जे जोटी मु लोक मन को जो माने बाडांती मो आगरे भी बाडी जते एटा दिस इज नॉट समथिंग दैट से माने मो पछरे करनी मो गोटी जागर कोडी खाया बसतेबी कि कोन करथे मो आखि आगरे फाडगिनी बाडी देबे मो डायरेक्ट जे ताको पचारे सी तो कुकुर ता बाटरे बुलुची कोन पई तमे ताको बाडैलो till then they don't know who I am, okay, or they don't have an introduction of mine that I work in this field. They feel I'm a common man. So when I ask them as a common man, this what they respond is, "काले से कामुड़ दो मते." अरे काले काहे कामुड़ियो? भाई काले काहे कामुड़ी? से तो छोटिया छुआटा सीधा बाटरे चली जाउची तू तो चोरी का मारलु ना. से जंतुरा ता बाटरे होची. ना चोरी कि देखो माइलो. काहे माइलो? Now you thought that si kale kamud dobo. There is no reason that kale kamud dobo. The only thing why you could mane hit that animal was because you feel that animal is weak. In your mind you know that se kukuro ta mote ulta kariboni. Eta gote moniso nanda. Chhado moniso chhado. Let's go to animals. Chhado bagoda chali jaisa na marthando. Ha? Tell me. Bagoda chali jaisa to maribo. नहीं ताहले फाटी चाहिए काहे कुकुरडा को मारछो बागडा को मारनो हाथी चली जाउछ हाथी को मारनो पारो जोगी नाही ना काहे जानछो से जदी बुलिला तमे शेष तम जीवन भय हो सतरे आ कुकुरडा को मार दउछो कुकुर बिले जो जंतु जे तमु किछि करि पारिनी ताको ही मार जति डोमेस्टिक एनिमल से सब जानछो जे समान सोबर किछि करिबेनी बोले ही तो मारबो सेही साहसटा आछी न बोलो see that is where the things go wrong na. So one has to understand that say destroyer even though say jantuta kichi kahi parni to tame respect kariu ni debo the respect their space see ebe kon hala se kukuro to मार दलो ठीक अछि आज से कुकुर किछि कहिलानी तमु बट से कुकुर गोटे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रु गला काली को से कुकुर से एरिया रे जो लोक थिबे ताको गोडेबो तापर कोन म्युनिसिपालिटी डाको से कुकुर उठा कुकुर पागला हे छि एबे किए एटा पचालेनी से कुकुर को पे पागला हला because she already one trauma ro suffer koruchi amo human depression अछि आ कोन ना अछि टर्म्स रो जो ट्रॉमेटिक जिंस हो जो हुए एंजाइटी होछि तापरे आ कोन गोटे माने एब्रिविएशंस गुरा भरा अछि हां काहे हमें मेंटल अब्यूज हला परे वी कैन टर्म अटैच आवरसेल्फ विथ सो मेनी नंबर ऑफ एब्रिविएशंस ताकर किछ नै दे आल्सो हैव द ब्रेन ना ताकर तो मेंटल अछि ना स्टेट एना ताकू जल्दी हमें जल्दी बाडी दोचे तार तो मुंडो पूरा ट्रॉमेटिक पळेला ना से एना गाली गोजन से गोडेबो लोकमनु बिलीव करे भी माने छाड़ दे यस एग्जैक्टली बट ट्रस्ट मी माने डॉग्स आर फॉरगिवफुल माने ऑल एनिमल्स आर मु से दिन ए जो लोकडा माने एबे गोटे इंस्टीट्यूशन पाखर जे बाडी देला ताको ता गोड़ भांगी देतिला एंड जो टाइम आई आस्क ए सेम जिंसो ही कहला आई आस्क हिम तू जा से गो एंड आस्क सॉरी फ्रॉम द मते मु गोड़ धरतला जे केस करंतुनी आ मु भूल मागुची मो गोड़ थला मु कहली तू मते बाडैछु मते बाडेले मते काई भूल मागे हो मते बाडैछु मते बाडेनु ना कुकुर को मारछु कुकुर को जाई भूल माग से कुकुर को सेही मोमेंट रे आई शुड हैव रिकॉर्डेड दैट आई डिड नॉट से मोमेंट से कुकुर जो भूल माने गोड़ धरी भूल मागिला से कुकुर जाई ता नाको चाटला लांजो भले ताको गेला करला माने कैन यू इमेजिन छात्र हेवी है भाई man this is what happened and I told him तुम देखो इसको अब तुम इसको मारे अभी किसी इंसान को मारे होते ऐसे इंसान ऐसे प्यार से तुमको फॉरगिव करता कभी नहीं तुम इसको तुम एक बार नहीं मारे 4-5 बार पाइप से मारे हो फिर भी ये तुमको फॉरगिव कर रही है साथ साथ पूंछ हिला के तुम्हारा नाक चाट ली आगे हाउ कैन यू मतलब तुम हाथ तो केमती उठुची मो तो जो माने बाडा हाथ आगे काट देखाए आ से जंतु पाखरे नहीं हम कहले एई हाथटा एई जंतु पर उठिला केमिति माने बोलो तुम्हारा हाथ उठता कैसे है उसके ऊपर कैसे नहीं सर ऐसे हो गया वैसे हो गया एमती हे गला सेमती हे गला हम जानी पालुनु ये से एक्सक्यूजेस ऑल एक्सक्यूजेस
It's just ଭାବୁଛ ଏଇଠି କରିବନି ବୋଲି, that's it, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ animal cruelty ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛେ ଆମେ regular terms ରେ, do you think that every society is responsible for those kind of people? No, see, those kind of people ବୋଲି ନୁହେଁ, everyone ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରି ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦଉଛି। ଧର ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି ଯେ କି ଏମିତି କରୁଛି ଆଣ୍ଡ वी एज अ सोसाइटी वी आर नॉट ତାକୁ ଆମେ ସେଟା କହୁନେ ଯେ ଭାଇ ଏମିତି କର ନା, ଇଫ୍ ୟୁ ନॉट अवेयरिंग अबाउट द फैक्ट कि भाई एमती करवाटा ठीक नुह कि जहाँ भी तार रूल्स थाए, एज अ सोसाइटी वी आर नॉट स्टॉपिंग हिम, तो दैट लीड्स टू हाँ एनकरेजमेंट कि भाई मु तंग अगर करले भी मोर सेंटर्ड सेमती भी सोसाइटी रे मु निजे देखछि एज अ चाइल्डहुड। सो हमर मेन जिंस कोन होछि ना, हमर एजुकेशन सिस्टम रे हम छुआ बळू माने केबे बुझौनु लोकन को जे जंतु मानक संगे केंदी रहिया कथा, माने मेन जिंस कोन हमें छुआ बळू जहा पढुछु आज का डेट रे सेमती हमें इनैक्ट करछु। हमें जोटा में छोटो था हमें कोन कराओ घरे कोन कहबे पाठ पढ़ो ताले पैसा भलो आसीबो, ताले रोजगारटा हबो, ताले बाहारटा करिवो, ताले गाडीटा हबो, ताले घरटा हबो। हमरो ओटे माइंड हमरो जो वे रे प्लानिंग होउछ छुआ बळा हम मुंडो को जा पूरा होउछ, हमें बडो हेले सही करछे। There are very few people right now माने who go out of the way and operate, right? But majorly कोन रोजी समस्त को से ना पाठ पढ़ो, चाकरी करो, जॉब करो, बाहा हो, घर बनाओ, गाड़ी किनो एंड से सही सेटल न से ससरी होला आ जीवन कोडे रहला, आ जीवन 60-70 वर्ष हो राइट हला। तो हमको जदी से ए जो फैक्ट्री सेटिंग से जो पड़ा है माने हम पक्का है जे सब एई सका से ही एते इश्यूज हम जदी छुआ बेले जदी कोडी मु एबे रिसेंटली गोटे स्कूल रे अवेयरनेस कैंपेन करथली जो छुआ मन सहित आई वाज डिस्कसिंग ठीक अछि जे व्हाट इज माने से आई डू नॉट बिलीव दैट मु भाषण दे देले कि बुझी जीवो हैला। एबे जदी तुम भाषण देई दबो से कोन अधा लोक सोइबे, अधा लोक अधा जिंस भूली जिवे, अधा लोक सब सरी जिवे, किछि लाभ नै, देयर इज नो पॉइंट लाइक भाषण देगी। बट व्हेन यू डू अ डिस्कशन, व्हेन यू मतलब talk with them, sort things out, know what is going in their mind and then give them solutions is something where they start understanding the concept, what is it. तो छुआ मन से तो मु डिस्कशंस करली जे कोन है जे कोन नाही एंड एवरीवन वाज लाइक हां हमें एटा करू, हमें सेटा करू, एटा जानू, हमें एटा करू। तो छुआ मन से तो डिस्कशन करला पर मु जानली हां माने ताकर मन रे अछि जंतु मान पे बोल पाइबा, बट ताको मन बट ए जिंसटा हमरो धीरे धीरे ताकर कटि जो मनरु व्हेन दे आर पुट इनटू पीयर प्रेशर ऑफ स्टडीज एंड एवरीथिंग एंड ऑल। सो दीज ऑल आर इन स्कूल लेवल रे हमको इंट्रोड्यूस करिया कथा जे केमती जाईकी what how to what is a dog, what is a cat, what are the behaviors, what we should do, how we should coexist, because at the end of the day when we are doing something to hurt a dog or a cat or a cow or a bull, it goes round and comes to us only as a karma. No, it's just not karma, it's like you might call it as karma, but then देखो जति से दिन मु सेम एग्जांपल ही देतली जेन तमे से प्लास्टिक कंटेनर टाई पकेइलो माने एटा रास्ता को हला से गोटे कुकुर को एफेक्ट गला मुहरे रही गला डबाटा से कुकुरटा मरी गला हला एंड कोन हला से कुकुरटा तमरी घर बैकयार्ड रे मरला हला। सो कुकुर मरला परे से जहां बॉडी रे डिकम्पोज होवा स्टार्ट हला, बैक्टीरिया सेरिया सब एफेक्ट हला एंड से टू फ्लाइज गुरा से माने गले माने see this is the process what when an animal dies flies and all आछंती माछी हेले से माछी से डिकम्पोज्ड बॉडी रु तमो घर को आसला एंड एट द एंड ऑफ द डे तमोर ही तमो डिजीज हला मे बी तमे टाइफॉइड कि बा अलगा किसी रोग रे तमे इला तो हलो एटा कोन रोची इन अ वे इट इज अ सर्कल। सो आई पुट अप अ हाइपोथेटिकल तमो एग्जांपल देली दिस माइट नॉट बी ट्रू बट दिस इज हाउ इट इज। So it's माने मु ए एग्जांपल देली तुमको अवेयर करिया पे जे प्लास्टिक कंटेनर्स पकाउन बिकॉज़ इट इज एट द एंड ऑफ द डे गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली। सो everyone has to understand माने ए जो हम अवेयरनेस ता becomes more powerful when you get them emotionally connected. सो माने जो जिंसो को तुम इमोशनल कनेक्ट करि पाछो सेही जिंसो को ही तमे को अप्रिशिएट कि एक्नॉलेज करि पाछो कि सेही विषय भाबी पाछो। व्हेन you are not emotionally connected you cannot think। आज का डेट रे माने I have seen many people who say they are animal lovers and all
ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ କୁଶଲ ଭାଇ ମୁଁ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍, ସେ ଚିକେନ୍ଟା ଯେଉଁ ଦବଉଥିଲ ତମେ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍ ନୁହେଁ, ତମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍। ତମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍, ୟୁଆର୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏମ୍ପାଥ୍, ମାନେ ଆଜ୍ ଇନ୍ ୟୁ ଓନ୍ଲି ଲଭ୍ ଡଗ୍ସ। Animals mean it includes everything. How can you eat chicken and then love a dog and then call yourself dog lover, but not an animal lover? It's kind of that. You eat non-veg or No, I'm a vegetarian. I'm pure vegetarian. ଏତେ ସାରା ଜାଗାରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ସ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ମିଶୁଛ, ବହୁତ ସାରା ଆନିମଲ୍ସକୁ ତମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛ, ବଟ୍ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଡୁ ୟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ? ତମେ ଏଇ ଯେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ତମେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆନିମଲ୍ସକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛ? ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ବେସିକାଲି dogs and cats and bulls, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଥିଲେ। But I always had my interest towards all. It was never ମାନେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳକୁ ଡିସ୍କଭରି, ନାଟ୍ ଜିଓ, ଆନିମଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ପଢ଼ିଛି। So I had my own set of research of how to deal with animal, what kind of animal and everything. So our organization does not have any like boundaries, ମାନେ ଏମିତି କିଛି boundary ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଏଇ animal କୁ ହିଁ ଆମେ ସୀମିତ ରଖିବା। I have opened my boundary towards all, ମାନେ it's like everything, like maybe domestic ରେ dogs, cats, bulls, cows, pigs, hens, roosters, goats, ଯେତେ ମାନେ ଆମର domesticatedly horses, donkeys, ଯେତେ ଆମ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଯାହା ରହୁଛି ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟଲି ଆମେ ସବୁ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିସାରିଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ବି ଯାଇଛୁ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ वी हैव बीन ଆକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍କ୍ୟୁଇଂ ଲଙ୍ଗୁର୍ସ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମର ସିଭେଟ୍ କ୍ୟାଟ୍ସ ରହିଲା, ସ୍ନେକ୍ସ ରହିଲା, ମନିଟର ଲିଜର୍ଡସ୍ ରହିଲା, ଆଣ୍ଡ वी हैव बीन इनटू places where we had to मतलब it was not we won't call it a rescue, but it's a kind of rescue only. Elephants hala, patrollings roila, tapare elephant patrolling roila, then among different other every animal which comes I'm supposed to like it's not learned that. And see what everyone thinks that ତମେ କେମିତି କୁକୁରଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛ, ଠିକ୍ ଅଛି କୁକୁର ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ସାପଟା କେମିତି ଧରିଦେଉଛ, ତାପରେ ତମେ କେମିତି ହାତୀ ପାଖକୁ ପଳାଉଛ, କେମିତି ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି, ଇଏ ଲାଗୁନି, ସେ ଲାଗୁନି। So see, the basic common line, it's the same for everyone, it's respect. You respect the space, ତାକୁ ତମେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଲ, ସିଏ ତମକୁ ସେଇ ସେମ୍ ଇଜ୍ଜତଟା ହିଁ ରିଟର୍ନ ଦେବ। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସପୋଜଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ହାତୀଟା ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଚାଲିଛି ସବୁ, ମୁଁ କ'ଣ ହାତୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ହାତୀକୁ ଧରିବି ନା? ନାଇଁ, ଆମେ ହାତୀକୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ ଅଛି, ହାତୀଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ହାତୀଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା, ହାତୀକୁ ତା ବାଟ ଛାଡ଼ିବା, ହାତୀ ତା ବାଟେ ବାହାରିବ, ଆମେ ହାତୀଟାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବୁ। ତାର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍, ମାନେ ଆମେ ହାତୀଟାକୁ କେମିତି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ରଖା ହେଲା। ବଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ କ୍ରିଚର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବ ସେ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍। You just cannot go and jump on elephant or do something, but you can respect their space. ଯଦି ମୁଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟକୁ ତା ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମୋତେ ହାର୍ମ କରିବନି। ସିମିଲାରଲି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍ନେକ୍ସ ଅଲସୋ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସାପ ବସିଯାଏ କିମ୍ବା ଗୋଧି ମାନେ ମନିଟର ଲିଜର୍ଡ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେ ପଶିଯାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ସେଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାର୍ଟରେ ସେ ସାପ ଯାଇ ଖେଳୁନା କି ସାପକୁ ଆମେ ମାନେ ଏମିତି କଲୁ, ତାକୁ କିସ୍ କଲୁ, ତାକୁ ଗୋଳେଇଲୁ, ଘାଣ୍ଟିଲୁ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। It's simple as that. You take the snake, it's very simple. You have to guide it through a bag and say तार पसला re-bagging कराला, ताको नहीं छोड़ाएगा। It's very simple as that. You should not even try to meddle up with them at all. ठीक ଅଛି। ଏଗୁରା ରହିଲା ଆମର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ when I understood the variation, like जो माने आम रेस्पेक्ट रोचे फ्रॉम दैट एंड आमर देयर हैज बीन नो स्टॉपिंग ऑन रेस्क्यूज, देयर इज नथिंग, एवरी एनिमल गिव अस एवरी एनिमल विल रेस्क्यू ऑल ऑफ देम। तो ये सब जो रेस्क्यू पार्ट रो तुम रिसेंटली गोटे स्टोरी देखली इंस्टाग्राम रे जे गोटे लंगूर को तुम सेव करथलो फ्रॉम द पीपल अराउंड जो मानथिला एंड पीपल फ्रॉम द लंगूर, तो सेटा गोटे थिला जो तार एक्सपीरियंस टा केम थिला? See, this again goes back to something which I previously told you, it's trauma.
ओके आमको गोटे वी गॉट अ कॉल दैट से गोटे लंगूरटा अच्छी एंड सेमती गोटे गोटे लोक कामुड़ी पाखापाखि 20-25 लोक आघात कर देछि नहरकटारे सो इमिडिएटली मु आम फॉरेस्ट ऑफिशियल स्टाफ्स मन समस्त जनइली एंड से कहले हाँ ऐसे बट धरा दौनी मुझे से दिन रात पहुँचली एंड आई सॉ दैट लंगूर वाज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्री एंड से बार बार खेकाड़ी होता दांत टेकी खेकाड़ी होता एंड इट वाज ट्राइंग टू मतलब वार्न एवरीवन अवे सो मैंने राति मु बुझी पार नी एक्जाक्टली कौन चलती ठीक अच्छे आम राति हल्ट देलु राति आम जगिलु सो दैट गाँ लोक एफेक्टेड हूँ ना मैंने किसी आम बचा चेष्टा करवा नेक्स्ट मॉर्निंग आम माने आम विजिबिलिटी बढ़ला दिन बेले विजिबिलिटी बढ़ला से लंगूटा एमती गोड़े आसूला एंड आम लोक भीतर रखुलु माने जाओ भीतर था बाहर तो ना से लंगूटा रेस्क्यू हो सारू तापर जा से जोड़ा लंगूटा पाखापाखि आसला मोर मु गाड़ी भीतर बसली सेटू मु नोटिस कली ता मुंडर गोटे बड़ स्कारटा अच्छी बहुत बड़ डीप स्कारटा अच्छी एंड सी लोक मैंने कौन भावुं माकड़ आमको कामुड़ दूसरी आमको बचाओ ए सिंपल बट व्हेन यू डिग डीपर इन इट ना से माकड़र आहुरी 4टा फीमेल्स अच्छा से निजर फैमिली अच्छी से 5-6टा छुआ अच्छा ठीक अच्छे एबे हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस आई विल एक्सप्लेन दिस तम मेथड रे तमे गोटे माने भाभी दियो यू आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट और समथिंग वेरी वाइल्ड प्लेस तमे रोच निछाटिया जगह रे रोच ठीक अच्छे एंड ड्यू टू सम रीजन और द अदर तमे काम करला बेलू तुम गोटे इंजुरी हो गला ठीक अच्छे एंड तुमको जना अच्छी माने तुम आइडिएशन अच्छी जे तुम फैमिली अच्छी तुम घर लोक अच्छा तुम स्त्री हेरिका सब छुआ पिला सब अच्छा एंड तुम यू आर वेरी बैडली इंजर्ड इन अ वे तुम हाथ गोटे आउ चालूनी है तुम गोटे हाथ ही चलते एंड यू नो दैट समवेयर और द अदर ई जगह यू नीड टू प्रोटेक्ट योर फैमिली माने इट्स काइंड ऑफ दैट विल्डरनेस ठीक अच्छे सो जी भी तुमको अप्रोच कर से मोमेंट रे तुम मारदेव बिकज तुमको मुंडे कौन चलती जे ना जदि मु ऑलरेडी वीक अच्छी ठीक अच्छे मु ऑलरेडी वीक अच्छी जदि सी अटैक आग करला ताले मु मो फैमिली को तो बचाई पारिनी तो मु आग जाके अटैक करी मारदेव Similarly goes to that langur. Say adult male langur ro मुंडर जो scar टा थिला that had made him a little down with माने movement तार mobility टा down कर देथिला तो सी एते एक्टिवली मोबाइल नथला माने एमती गछ नेबा एमती पटे जीवा से पटे सेमती नथला से गोटे जगह बसुथिला रहुथिला कलेक्टिंग एनर्जी फैमिली तार चारिपटे थिले छुआ पिला छौ समस्त थिले जेमती लोकटा पासर वाई जाऊला सी भावुला ये मो फैमिली को काले एफेक्ट करे जाई कामुड़ दउथला दौड़ी पळे आस्तला से कौन ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली बट वी मिस्टूक इट एबे दैट वुंड माइट बी सम फॉर एनी रीजन माने लोक कहउछन कि बाडे हितला ताको बाडे की ता मुंड फटे देछि इट माइट बी सम अदर रीजन वी हैव नो क्लू बट all we know is that langur was trying to protect his family एबे गोटे जिनस कोन why would a wild animal try to protect his family in an urban place? Because we took this place. Exactly. आमे ऑलरेडी तो जगह तो नहीं है अच्छे जीव कड़े तार तो फैमिली साथ जीव ताको तो पुणी सर्वाइव करे अछि ना केमती कौन करियो तो आमे जो इकोलॉजिकल बैलेंस टाको पूरा भांगी देछे आज का डेट रे घर बनै ये करी सीए करी जो जगह पाउछे से जगह घर बनै जाचे जो जगह से जगह कंस्ट्रक्शन करी जाचे एबे कोन होची ये लंगूर ए एरिया रहउतला एबे से जगह कंस्ट्रक्शन सब कर देछि सब किछि सरी छि एबे से माने ताको से फैमिली इज काइंड ऑफ इन अ माने पूरा माने जगह नाही ताको कोडे जिबा को एबे धरि चलो यू विल आस्क मी तो ठीक अछि जे ताको तो रिलोकेट करी हबो आ जोडी रिलोकेट करे सेनी को माकड़ न थिबे ऑब्वियसली थिबे आ झगड़ा लागिबे ना केमते रिलोकेट करिया तो हम गोटे इकोलॉजिकल बैलेंस में वी नीड सॉल्यूशंस फॉर दैट more major solutions दरकार where we can maintain the ecological balance मते रेगुलरली कॉल्स आसे जे ना हम एमती जगह रहउचे एबे एटी खाली साप बाहर हम कोन करि परिबा हमर एटी ये बाहर कोन करि परिया से बाहर से कोन करिया से जहाले भी सिटी प्रेमाइसेस हम सिटी एरिया बाउंड्रीज भीतर एटलीस्ट मते कॉल्स आछी इमेजिन द एंटायर स्टेट इज देयर पूरा ओडिसा सारा अछंदी मो एमती जगह जाईची जोडी साप देखला माने मार दियंती अरे से साप रास्ता बाटरे तो मार दे
इट इज कॉमन एवरीवेयर तुम जो गाँव रे जाओ जोटी भी जाओ सब मारदेवे बिकज तांको आइडिया ही नहीं कौन चलछि कौन करिवार अछि कौन सापटा बाहर छि कौन पे केबे भाबिछ साप बाहर कौन पे बाहर केबे भाबिन मो रिसेंटली गोटे जगह रे पाखापाखि मोर देन सी सेम एरिया रे मोर देन 10-20 स्नेक रेस्क्यू करिली ठीक अछि एंड देन लोक मैंने मत पचारे रूट कज कौन आमर तो ये गाँव में साप बाहर नथिले हठात ये साप आसिले को पचारे तो मो रूट कज मु कहली देख तुम ये एरिया रे टोटल जगह कंस्ट्रक्शन हो जो जगह बिल थिला से जगह प्लॉट ही कंस्ट्रक्शन हो सापटा रोथुव ना हो कि ता घर थी सेटा सी ना तुम कंस्ट्रक्शन कल सी जीव कड़े सी बाहर तो एपट को ही आसो ना आ बाट बाट हजी कि तुम घर बस इस जो इकोलॉजिकल बैलेंस विषय जो कहूलो डू यू थिंक दैट जो हमरो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो डेवलपमेंट होची हम स्टेट पाएगा इट इज अ पार्ट की हां इकोनॉमी वाइज वी आर ग्रोइंग की दा भीतर होता है ये बट एमिति हमको भी गोटे एस्पेक्ट भाबिया दरकार जे हम वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट हे जिवे लाइक से माने धीरे धीरे से जो सॉरी जिवे मेनली बिकॉज ए सब रीजन जो कहीं ना धीरे धीरे की ना की इधर लोग बाहर ले देन जेन साप को मार दूचंदी कि याको मार दूचंदी तो सेमती डू यू थिंक कि एमती किसी प्रॉब्लम है परिवो कि का मारी मारी ना तो कोन एक्सटेंड हे जो वाइल्ड लाइफ विल true see I'll give you a very raw example that is happening right now have you heard of this wild animal called fishing cat हां have you heard machoranga biradi कहती आम ग्लोबल पॉपुलेशन रे ओनली 3500 अछंदी एंड इट्स इन IUCN रेड लिस्ट you know that fishing cat they hunt fish and eat ताको मेजर सोर्स ऑफ फूड है फिश ता सागर से माने रोडेंट बने हमर मुसा भी खांती छोटो साप भी खांती अलग जिंस खांती बट मेजर ताको डाइट है फिश व्हाई डू यू थिंक ताको आ पॉपुलेशन 3500 ही अछि आ क्वाडे वाला पॉपुलेशन आम ओडिसा रे ताको गोटे मेजर पॉपुलेशन टा अछि ओडिसा रे बट इट्स डिक्रीजिंग व्हाई डू यू थिंक दैट like you have any views like for that fishing cat one no? yeah देखो एना कौन होची आमे अर्बन आमे जो डेवलपमेंट करछे ठीक अछि डेवलपमेंट इज नॉट रॉन्ग बट इट हैज टू माने इट हैज टू बी इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेशन आमे खाली माने निजो विषय भाबी कि डेवलपमेंट कर देले सरी गेला होता आ खाली निजो विषय डेवलपमेंट कला हो कि से पाखा पाखी कोन अछि कोन नै ताको रेस्पेक्ट दियो ताको सॉल्यूशन करो कोन करिवार अछि कोन नै करी कि डेवलपमेंट करो सो इट्स लाइक हैंडशेक गोटे माने शेक हैंड करके हैंड टू हैंड जॉइन करी गोटे कर से जंतु जे रोची सेठी कि सेही जगह जो जिनसटा सेहीटा केमती प्रॉपर्ली प्रिजर्व हो देन आमे निजर भी डेवलपमेंट करि परिबा राइट राइट तो एबे कोन माने मेजर रीजन फॉर फिशिंग कैट इज हमर आउ लेक्स ऑफ पॉन्ड्स नाही जे जोड़े लेक आउ फिशिंग कैट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल ठीक अछि हमर जो जगह रहले सबडे लाइट लगे देले मन इच्छा लाइट बड़ी चलছে हम फिशिंग कैट बारियो से माने मोस्टली बोते बाहर दी को टाइम रे डॉन टाइम रे सकाळ ना राती पूरा रात ताकर हंटिंग पीरियड है राती रो ओके सो राती रे हंट करंदी हैला बट देन हमर जेते जेते लेक्स एंड पॉन्ड्स अछि सेगरो तो हम कवर कर चलचे से माने बहुत दे आर वेरी शाय क्रिएचर्स गोटे जंतु जोडा गोटे बडो स्ट्रे डॉग साइज रो गोटे कैट से बहुत शाय से जमा एमती लोक देखले डरी पड़ेबो सेही जंतुटा जो शाय क्रिएचर तार आमे एरिया पर भांगी दोचे से कोन करियो से इधर गोटे जगह आ गोटे जगह जीवो नले एपट से बड हो फाइनली मरि जीवो एंड दैट इज हाउ द पॉपुलेशन इज कंप्लीटली डिग्रेडिंग तांकर पूरा पॉपुलेशन डिक्रीज कर चलछि बिकॉज़ आमे लेक्स और पॉन्ड्स सब माटी रे कवर करिके घर बनै दोचे तापर आमे जागा रे सब बडे लाइट लगे दोचे माछ धरिया पे माछ नाही सब बडे रोड डेवलपमेंट कर दोचे लोक जीवा आसे होउचंदी ना सब आडे माने एमती एते हच पच हला भीतर से जंतुरा बाहरी परनी इवन मोर गोटे सांग अछि शाश्वतपति इफ यू मे बी नोइंग ही इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट तो से तो बाहर सारी के असला तार डॉक्यूमेंट्री थला फिशिंग कैट ऊपर तो ही यूज्ड टू गो टू चंद्रभागा और आउट को जगह थला चिलिका हां चिलिका ये तो सी राती रे रोथला अराउंड 14-15 डेज की अराउंड 20 डेज रहला तो राती रे ही सी ताको शूट करिया पेगा और बढ़िया डॉक्यूमेंट्री इट्स अ अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री से फिशिंग कैट ऊपर सेटा करथिला I'll share you the link Surely, to देखियो surely तो सही तुम किसी किसी जानी थी इवन तुम जो इन ओपिनियन पर जातला आई डोंट हैव दैट मच एक्सपर्टीज ऑन दैट थिंग बट छेड़ पे तो तुम भी टेक्निकली सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू सो दिन सो तो दैट इज समथिंग वी शुड नो कि इवन इफ यू आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बट देयर शुड बी सम
କିଛି ମୁଣ୍ଡ ସେଟା ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟ ଟୁ ଏମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଚଳିବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ ଚଳୁଛେ ଆମେ ନିଜ ହିଁ ଗୋଡ଼ରେ କୁଲ୍ହାଡ଼ି ମାରୁଛେ ବିକଜ वी हैव देयर आर मल्टीपल लाइव एग्जांपल्स ऑफ लैंडस्लाइड्स हैला फ्लड्स हैला माने वाटर लॉगिंग हैला ड्यू टू हमरो जो नेचुरल जो गछ हैला हम काट दउचे कि डेवलपमेंट कर दउचे जेते तमे देखु जो हिली रीजन एरियाज रे जो हमर लैंडस्लाइड्स एरिया होची सेठी कोन पे होची बिकॉज सेठी सब गछ काटी के हम रास्ता बनै देछि आ से माने जो पहाड़टा को धरि की रखे जो घासटा से तो नाही कौन टा धरी रखियो पहाड़टा को सब गलिबो केते लोक मरुचंती पानी सब आड़े वाटर लॉगिंग होची कौन पे पानी वाटर लॉगिंग होची सब काट माने एबे देखो माने बहुत छोटो एग्जांपल देबी आम शेल्टर सामने रे बहुत बड़ टाइप रो हेकी अछि ठीक अछि लोक आसी मते बहुत थर कहती जे आज्ञा जो एते गछ एते घास हेलाणी काटू नांती कोन पे मु कहे जदी मु काटी देबी से शेल्टरटा सामने स्लोपिंग हेकी अछि वर्षाटा हुए पानीटा तळे जमे एना मु जदी काटी देली पानीटा पूरा जमी रहि जो गछ अछि बोली तो पानीटा पूरा पी जाउछि संग संग ना इन वे मते ही तो हेल्प होउछि पानी लॉगिंग होनी किंतु आमे चारिपटे जो गछ काट दउछे पानी जीवो कोडे किए पीबो पानीटा माटी केते माटी भीतर जीवो देयर इज नो वे आउट वो वर्षा होउछि आमे चारिपटे जदी सीमेंट उठे देबा आ सेटा गोटे पोखरी हे गला मैन मेड पोखरी आ शहर भीतर से होउछि वो पानी कुआड़े सब आड़े आज का डेट रे भुवनेश्वर कहते वाटर स्पोर्ट्स करिया वर्षा दिन तो कौन पाई आगु तो एमती इश्यू नथिला मते को 5-10 वर्ष तो एमती इश्यू थिला कि नथिला काई नथिला काई चारिपटे गछ गछ थिले पानी पिया थिला दैट एते जाकी हेकी नथिला इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली आमे सबडे सीमेंट बाडी दोचे वाटर प्रूफिंग कर दोचे तो पानीटा जीवो कोडे इवन जो ड्रेनेज सिस्टम भी अछि हमर से ड्रेनेज सिस्टम भी किछ काम नै से सेटा करछु कि नै सेटा तो से आर्किटेक्चर ही कहबे जे भी कहबे दैट इज नॉट माय ये बट देन जिम्स वाला सेही तो मो कहया था जदी गछ ही सब हम काट दोचे हमें कोन करछे देखंतु माने देयर इज दिस थिंग इट्स वेरी साइंटिफिकली प्रूवन लोक जो कहती जे आम गछ काटुचे किंतु आम छोट गछ लगाऊे गोटे छोट गछ बढ़िया को मिनिमम 20 वर्ष लगे 10-20 वर्ष लगे ठीक अच्छे and it is scientifically proven that you cannot mane man-made way artificially you cannot build a forest. It takes proper amount of time, maybe hundreds of years or thousands of years to build a forest. Tar gote ecosystem. Exactly. What is forest? Forest is a ecosystem. So it's like mane khali gacha lagai dele kon jungle he gala nahi गछ लगेला पर सेठी जंतु रहिबे सेठी माने टोटली हमरो फूड साइकिल टा पूरा हबो से एपेक्स प्रेडेटर आसीबो ता तळ प्रेडेटर आसीबो ता तळ हर्बिवोर आसीबो ता तळ एटा आसीबो एंटायर जिंसो इकोसिस्टम हेला पर सेटा फॉरेस्ट हो ना खाली गछ लगे देले जंगल हे गेला हबोनी तो एते सब जो रोच हमर रेस्क्यूइंग करछो किबा जाको अडॉप्ट करलो कि जे भी जा डोनेट करला इट्स अ थिंक कि तमरो स्पीक फॉर एनिमल्स इज एन एनजीओ तो तमरो सेम कि डायरेक्ट किस तो फंडिंग न थाए only apart from the crowdfunding जो होतो and CSR right तो CSR रो तुमको मिली का like for example इतने सारा लोगों को इतने सारा animals को तुमे already तुम shelter रखछो तांकर day to day expenses थाए तांकर like food हे गला medical expenses हे गला and other expenses तो तमरो जतले दिनसो आसे जे भी injured animal आसी गला then you have to do expenses तो सेही सब expenses को तुमे केमती टैकल करो केमे केते expenses तुम लागे in general जो कहबो in general कहया बोले हमरो एबे with every year and with every month there is हमरो गोटे बहुत ग्रोथ मिलुची माने as in growth of animals number of animals injured होचंदी लोको बेसी फोन्स होचंदी because but it's like a cycle only so you keep on rescuing तब ना बढ़ी चलला लोक माने बेसी बेसी जानिले आउरी बेसी बेसी कॉल्स आसला बिकॉज़ सब बड़े इंजर्ड एनिमल्स होचंदी एंड एट द एंड ऑफ द डे कोन होची इट इज नॉट पॉसिबल इनफ टू गो अराउंड एवरीवेयर See, expenses is something which comes through contribution. Social media roila we post on social media. There are many people who contribute, and amaro nijoro gote speak for animals group achi where people join and people over there contribute on a monthly basis. Je ita hala contribution every month. This is what we are going to contribute. And amaro CSR ATG erika registered hochi so everyone is getting tax exemption. Tanko mile tax exemption milla pore tankoro GHR contribution through because what I feel and what I make people understand during contribution it's everyone's responsibility
So animal injured, I am working for the animal. It's also a responsibility of a common man to contribute for the animal. A contribution does not means only fund. He or she can be a volunteer. He or she can come and help out in daily chores. He or she can come out and do anything. For example, like you, we are doing this podcast. You are contributing to the organization too. Right, like amara jete message ta spread korujo seta you are also contributing, you are doing it for a cause, you are also contributing, so it's a huge thing. Everyone can contribute on their own way. And then day to day amara monthly expenditure budget around 3 lakhs asjay to run the entire shelter, because we have more than 100 plus animals tangor feeding role, and we have diverse animals: horses, cows, bulls, dogs, cats, injured monkeys, bulls, sound off the injured monkeys roila. I wish wolves then breed dogs, a hell number of breed dogs are getting abandoned. बहुत लोग एमती रास्ता खाली कुकुर छाड़ दउचंदी गोटे माने एई सब जिंस I don't know when it will stop, or I don't think it will stop, but it's happening every day, and tankor feeding. So Indian stray dog, normal Indian stray dog ro खाइबा something 200 300 की 400 ग्राम खाइले तांकर पेट फुले जाए, बट जो जोटा तुम बड़ ब्रीड डॉग्स रेस्क्यू करछो तांकर क्वांटिटी बढ़ी जाए, से 500-600 ग्राम्स खाती. एंड मंथली तुम एक्सपेंसेस केते मंथली अराउंड टोटल मिसे की पखा रफली बजट 3 lakhs ही रोज 3 lakhs रोज. एंड मंथली केते कंट्रीब्यूशंस contribution is always marginal. It comes like say 3 lakhs पाखापाखि हमें रेज करि परछु. एंड देन कोन रहउछि कि जेहेतु हम एते वर्ष वाला काम करछु तो हमको बहुत शॉपकीपर्स क्रेडिट से भी दियंती, तो बहुत क्रेडिट रे हमर रही जाय बिल्स गुरा. देन वी हमें टिकट ए करी EMI हिसाब रे हमें रीपे कर दो. एंड मेडिकेशंस भी सेमती सब माने फर्स्ट हमें आन दो, देन क्रेडिट बिल रही जाय, क्रेडिट बिल देला पर धीरे धीरे हमें रीपेमेंट करू. बट इट्स अ टफ जॉब डूइंग ऑल ऑफ दैट. एंड देन ता ऊपर मेजर इशू आसे स्टाफ. Our staff regarding so major issue है, because we are unable to find people who are ready to do housekeeping for animals, or who are ready to dedicate their life. It's they would get a salary, but yes or no, anyways they were going to get a salary, but then working in this field ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବି ମନରେ ଅଛି ଯେ ନା ଏଟା ଘୃଣା ଜିନିଷ, ଏଇ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ ହେଲେ ବି ଘୃଣା ଜିନିଷ. ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେମିତି କାମ କରୁଛ, you are regularly into their susu potties and yes, do you feel like अरे कौन ही करछि एम केबे फील आसी कि एते काम करनी यार सब बड़े ए करिया पड़छि, केबे एम आसी फीलिंग जे ना feeling देखो what happens is it has become a regular thing, and of course I feel frustrated, I feel irritated, because mo राति को माने दिनो सारा rescue and work and maybe थाना काम थिबो कोडी ये थिबो एटा सेटा पाखाकी 100 to 150 calls attend कला पर राति 3टा 4टा बेलू जो फेरे. इट्स रेगुलर लाइक 3टा 4टा फेरिबा कि 3टा 4टा कि 5टा बेलू और राति अनिद्रा हो, दिन अनिद्रा हो, एंड एंटायर डे वर्क पर बॉडी पेन हो तो ये हो तो से हो तो, बट स्टिल द शेल्टर जोटा मु रूम को पहुंचे एंड आई फाइंड आउट दैट ये एटा चिर देछि, मोर शर्ट पैंट चिरी जाइछि, एपटे हगी देछि, एपटे मुति देछि, एंड ए सबरा रात फिर शिट अगेन सब सफा करी, पोछा पोछी करी, सब रखी संभाली, से घंटे पड़ेब तापर जाई मु सोया जीवी, और न सोले नहीं हो. तो माने एते सब सेवा करछु जो डू यू हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्ट इन दिस थिंग कि लाइक तुम भावतो जे मु किछि पुण्य न कर पारे कि करि पारे, बट जो माने वॉइसलेस तांको पे मुझे सेवा दोचे, आई एम डायरेक्टली सर्विंग द गॉड कि किछि भाबिছো के ना. आई हैव नेवर एज ऑफ थॉट दैट. people say people कहते जे तुम पुण्य काम करछो, मो हिसाब रे एडा हमको मते it's my purpose of life. God has sent me for that reason only. It's not that मु करूची पुण्य कमेया पे कि मु करूची भाबुची जे भगवान से तो कनेक्टेड होउची ना, सेंति के भाबेनी. मो एडी आसी पर्पस टा को सॉर्ट आउट करिया को मते God has like there's this person na who told that you take to birth 2 times. One is when you're actually born, and secondly when you find your purpose of life. So it's like I have found my purpose of life. My purpose of life is to help animals as many as possible, as much as possible. Jette hi parchi I can, I have to, I will. So say that I'm serving the purpose of my life, and jette possibly karibi right. आपण माने जो देखि पाउ नथु एबे ए भीतर गोटे बड़ दुष्ट पिलाटे गोटे अछि, कैमरा टे की आंख ऊपर फोकस करू, ये अछंदी हम बकरे हम गहन रे अछंदी एई जण शैतान लोक
तो बार बार से लैपटॉप ये हमको एक्चुअली टिके डिस्टर्ब करछि नले यार वाइब्स बहुत बढ़िया अछि. So I do personally spiritually connect with animals. That's true because एते वर्ष होला काम करके एते शह शह हजार हजार जंतु साथ मिसिला परे मु सेठी गोटे जंतु बसिकी ता आखिरु आखिरे मिलेले मते बुझा पड़े किछि गोटे जिंस जे से कोन कहय से कष्ट रे अछि कि किछि हेछि ता संगे जोडा से जणे होते बिकॉज इवन मु जो नाम माकड़ जो केस रे कहतलु सेठी ताकू जोटा ट्रैंक्युलाइजेशन पई हमें टारगेट जो हमर जे स्नाइपर तला जे ट्रैंक्युलाइज करिया पे से रेडी होतला ताको स्नाइप करिया पे स्नाइप करला बळकू आई हैड टू बी द बेट हला मु से माकड़ आगे ठिया हले से माकड़ गछरु ओल्लेइबो ओल्लेला परे से स्नाइपर ता ताकू नबो टारगेट नेकी ताकू शूट करिवो ट्रैंक्युलाइज करिया पे तो आई वाज द बेट एंड I have a complete idea that this langur has gone rogue. This langur has no fear of humans, and this langur might and will bite if necessary. So mu seidi se langur को मु निजे बेट हिसाब रे ठियाली से langur तळ को उल्हे की आइला से बार बार मते अप्रोच करथला दांत टेकी बट मु जो टाइम रे मोर पोजीशन टा को होल्ड कर रखली आई हैव आल्सो लर्नड अ फ्यू टेक्निक्स माने रही रही का जे जान जी वाइल्ड लाइफ को के टिके माने देखे हां टिके ह्यूज टिके माने एमदी हाथ फटो छोटा कर ठिया गेले से गाला मत बड़ जंतुटा बोधे हो एमदी अभी टिके तांको टिके जो कोन कोन की आज कल ना कैट फिशिंग करिया चेष्टा करे हो ना तो ना कैट फिशिंग ना कोन वो माने ये फूल ए कैट फिशिंग इज अ फुल थिंग ना सो फूल बनाया चेष्टा करे जहां तो बुल भाग मु बड़ जतुटा एमदी तो ताको मु मुझे बट दैट मु जो हाथ तो एमदी करी की स्ट्रेच करी बड़ एमदी देखिया चेष्टा करली से रहिला से रही की ता आखिरो मिसेइले आई अंडरस्टूड दैट दिस गाय इज इन वेरी मच पेन बट सी कोन जेथरो भी अटैक करे चेष्टा करतो रही होतला अटैक करे चेष्टा कर रही होतला एनिमल्स कैन सेंस योर एनर्जी तमे डर की अछो तमे रागी की अछो तमे खुशी रे अछो ए जिंस को एनिमल्स मन को सेंस हुए इन अ वे दे कैन आल्सो वाइब ओके सो व्हेन यू कीप योर एनर्जीज न्यूट्रल माने मोर जेमती मोटे अग्रेसिव एनिमल कहया गले जे माने कामुडी उठे फॉर नो अदर रीजन सेमती एनिमल संगे जो टाइम भेट हुए आई कीप माय सेल्फ वेरी न्यूट्रल से एनिमल टा उल्टा माने कोन होय ना आमर कोन आमे हबो जे भाई से जंतुटा मते कामुडे आछि मु कोन करी कोन नै कोन करी मु उल्टा ना एते न्यूट्रल होय जे से जंतु एग्रेसिव जंतु भाबे जे अरे ये कोन शांत इठी आइछि से मते से जंतुटा आसी मते टिया मामा करे से अनै देबो मते किंतु डरुनी टिया हि चुपचाप एपड़ म जीवन छाड़ दो होला किंतु जे कामुडिया वाला मु को करबी किंतु एपड़ मु चादो चुकिन टिया आइथि हां सो सीए सेटु कोन सीए कंफ्यूज हो जे अरे ये तो शांत हो जे चुपचाप टीएच माने यार किछ ओटा अछि आ मु जा भाबे से भाबु दे जे यार किछ ओटा अछि ताकर भी थाए ना कि लाइक भाई एडो ओटा हेगला एडो लोकडा आछि त कोणी करबी मारिबी जदी मारिया होजी त मते मारतो होती मते अग्रेसिव डॉग्स पर आसुनी पर एते डेया मारी बाइट मारी आछछन्दी अग्रेसिव डॉग्स जने जो माने अबैंडन कर देन के त डोबरमैन सला की कोन स्पीकिंग ऑफ दिस आई वुड लव टू नो या भीतर केते डेंजर इन्वॉल्व है डेंजर्स इन्वॉल्व डेंजर्स रे आई विल टेल यू फर्स्ट थिंग इज ह्यूमंस जो डेंजर होए मेन हला ह्यूमंस हला माने मते बहुत थ्रेट्स आछी मते लाइव अटैक्स हेची एंड एमती आछी मते ओटे थरे हेइथिला व्हिच मेनी ऑफ none of them know but I was actually hit by a truck because I was once and आसी ट्रक टा मते बहुत जोर पिटी हेतला गाड़ी को माने से माने they were wanting me dead से टाइम रे मो गाड़ी उड़े देथिले मु गाड़ी उड़ी पूरा बसतलु it had happened once and many don't know and I have actually kept that as a secret मते बांधी माने धरि देइचंदी किडनैपिंग करचंदी तापर हमें माने हमरो बहुत थाए जो थरे हमें इन्वेस्टिगेशन करी जाऊ एंड एगुरा हुए तो सेरदी हमु घेरागिरी ही जाती एंड बहुत जगह बहुत किछि हेछि and while protecting animals the first danger is humans because आमे से humans को अटके जाओ जो माने जंतु को मारुचंदी कि जंतु संगे इलीगल किछि करिया चेष्टा करचंदी तो animals come later बहुत लेट माने एकदम बाघ मते मु कहबी ना गोटे बाघ उठिया कर तो मते डर लागियो कि मनुष्य उठिया कर तो मु भाबी ना ये तो किछि गोटे भाबु तो मु विषय रे हो आई ट्रस्ट एनिमल्स मोर देन ह्यूमंस इते देखु जो धर माने मु एक्चुअली जानियो चाहूँ हां गोटे लोक धर मु जीपी सेठी धर मिछ कहली मु जानि छी मते मारपीट हे छु हां हम सेमते निज काम भी सेतर को
बट तुम एते सेल्फलेसली फॉर द एनिमल्स तुम एते सब माने एते सब सहिला परे भी what drives you or what motivates you to do this? See, I'll tell it's not selfless. It's in your terms it might be selfless. For me it's selfish because what I get out of it is peace. ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଯଦି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ଆଇଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମାନେ ମରିବା ଉପରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲି ତାକୁ କେୟାର କଲି ତାକୁ ଖୁଆଇଲି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଲି ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁଟା ରିକଭର ହେଇକି ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜଟା ହଲେଇ ହଲେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ ହେଲା ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା ଚଢ଼େଇ ହେଲା ଉଡ଼ିକି ଯାଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଖୁସିରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରେ ମୟୂରଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସିଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ନେଚରରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଫ୍ରିଡମଟାକୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ବାୟା ମାନେ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ନଶା Like drugs for me. you feel very peace and happy when you see them free. I feel a lot ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସେଇଠି ଅନେଇଥାଏ ଆରେ ଗଲା ଯାଉ ଶାନ୍ତିରେ ଉଡୁଛି feel it. ସେଇ that you know କଣ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ମଦୁଆଙ୍କର ମଦ ଗଞ୍ଜଣ ମାନଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ ହାପିନେସ୍ ଇଜ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଫର ମି ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ସ ମି ପିସ୍ ମୋ ସେଇ ନଶାଟା ହେଇଯାଇଛି ନା ସେ ନଶାର ଆଉ ଛଡ଼େଇ ପାରିବନି ଇଟ୍ସ ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସିଇଂ ଦେମ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଗୋଇଂ ଅରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ It is the best drug you can have. It is. So after all these things एते सारा जिनस लाइक जो माने भी देखुचंती सब जानिला भितरे मु गोटे आपन जानियो चाहिबे कि स्पीक फॉर एनिमल्स जोटा हेची एंड इट इज सर्विंग फॉर अ लॉट ऑफ एनिमल्स एते दिन लानी एते वर्ष लानी काम करचंती थ्रू दिस पॉडकास्ट व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट डू यू वांट ऑन द सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल हु इज वाचिंग दिस सी आइ कैमरा को देखि बोले डायरेक्ट आज जाए मु कोन सबले गोटे इंपैक्ट होतली कि एटा कर सेटा हो से म आज भाबु जे मु पॉइंट 3टा पॉइंट रखिबी वन इज सी यू कैन बी एन एनिमल लवर यू कैन नॉट बी एन एनिमल लवर यू कैन बी अ सिलेक्टिव लवर यू डोंट लाइक एनिमल्स बट जदि काहा को खाइबा देई परनो कि काहा पई काहा को सेवा करि परनो कि काहा जत्न करि परनो कि किछि भी करि परनो एंड इन समवेयर अदर तुमको जंतु भल लागेनी तो बी न्यूट्रल देयर इज नो एट ऑल एब्सोल्यूट रीजन टू इन्फ्लिक्ट पेन ताकू कष्ट देबार किछि रीजन ही नाही जंतुरा जदी ता बाटरे अछि सेटा बाटरे जाऊ तुमको जदी असुविधा अछि हमकु डाको आमे अछु किबा सरकार अछि किबा सब प्रकार लोक अछथि নহলে যদি কেহি আসুনা দিনা ডাইরেক্ট সোশ্যাল মিডিয়া খোলে আজ সোশ্যাল মিডিয়া আছে ঠিয়া হবো লাইভ রে কইবো এই যন্ত্রটা মতে অসুবিধা করছি মতে বচাও কিছু না কিছু তো বাট আছে না ଆମ ভাই সলিউশন ଅଛି না লাস্ট কো কিন্তু তাকু সেটি মারি কি তাও কষ্ট দেই কি এক তো তুমি মানে সেই যন্ত্রটা কষ্ট পাইলা সে বহুত সাফারিং কলা দ্বিতীয় হলা তুমি নিজে भी পাপ মুন্ডাইলো इन सब भीतर इफ यू वांट आपण माने जे कमेंट से जणेबे कि आउथर कुशल भाई आछन बहुत सारा जिंस आउ शेयर करू अबाउट वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स को रिलेटेड ही विल डेफिनेटली कम I will request you to come. I will because surely. I am learning and enjoying a lot from you. I'll surely come. बहुत भल लागु जे एडी आसी की सो कथाता एरिका शेयर करिया पे I'll surely come. Next will have a second point. Okay. Impact on the society. Impact on the society. So गोटे तो रहला हम let us be very neutral towards them. द्वितीय रहला कि हमर जो तमे जो आखी रे जो देखि देउ न अरे लैब्राडोरटा अरे स्पीचटा अरे जर्मन शेपर्डटा एटा देखि दउ छ आमे भी घरे ओटे ब्रीड ऊपर रखिबा टेकी नै पळे आउछ हैला तो कोन सेटा कोन भाबु छ कोन एटा बाजार बिक्री आलू पियाज ना कोन ना टेकी नै पळे आउछ तकर अलग अलग टेम्परामेंट्स भी थाय टेम्परामेंट फॉरगेट टेम्परामेंट जे जणे हैला तमे देखुछ देखिलो तुम आजिकल कोन लोकन बगर पैसा हेलानी ठीक अछि तो लोक देखिले कुकुरडा अछि 6-7 हजार कि 8 हजार 10 हजार 12 हजार मुटी आउटे दामिकिया 20 हजार 30 हजार गोडा कुकुरडा उठी आनी देली हैला देलो तो देलो तमे के छुआ जन्म करला हळु सेंती भाबुछ जे मोबा 20 हजार टका छुआ जन्म कर दा
କରୁଛ କି ନାଇଁ ନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ଏକ ଜିନିଷ ଭାବୁଛ ନା ନାଇଁ ଯେ ଇଏ ରହିବ 60-70 ବର୍ଷ ୟାକୁ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାକୁ କଲେଜ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ସବୁ ଯତ୍ନ ଛୁଆ ବେଳୁ ହଗିବ ମୁତିବ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଭାବନା ଆମେ ଦଉଛୁ ଚାଇଲ୍ଡ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛୁ ଆମର ସବୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଆଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କେବେ ଭାବୁନ ତମେ ସେଇ ଜନ୍ତୁଟା ଗୋଟେ ଡଗ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ 12-15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ହେଲା ସେଇ 12-15 ବର୍ଷ ତମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ କି ସେ କୁକୁରକୁ କି ସେ ବିଲେଇକୁ କି ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କି ସେ ମାଛକୁ ସେଇ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ କି ଯଦି କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଣିବ କଣ ପାଇଁ ଆଣିବ ନାହିଁ ଆଣି ଦେଉଛ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତମର ପାଠ ସାଠ ରହିଯାଉଛି ଚାକିରି ରହିଯାଉଛି ଜବ୍ ରହିଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରହିଯାଉଛି ଘରେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଇଏ ସେୟା ରହିଯାଉଛି ସେୟା ରହିଯାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛ ଚନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ଆଉ ସେ କୁକୁରଟା ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି କିଏ ଶିଆଳି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଏ ଗୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କି ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିଲ 6-7 ବର୍ଷ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ହେଲା ଏକ ତ ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ବେଆଇନ ଜିନିଷ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ତା କ'ଣ ଯାଉଥିବ କମିଂ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ଭେରି ଥର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ वी हैव बीन लाइक ବୁମ୍ 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 ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ଥ୍ରିଲ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି ହେଲା ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇବାର ଥ୍ରିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ସେ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଯାହା ଚଲାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଲାଇକ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇଏ ହେଲା ଟୟୋଟା ଇଏ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସେଇ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଆଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବି ଆଜିକାଲି ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ୱିଥ୍ EMI ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଟାଇପ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ସୋ ଯେଉଁ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ କରାହେଉଛି ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ୟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏଟ୍ ଲାଇକ୍ 100 ହଉ 120 130 150 ଯେଉଁଥିରେ 60-70ରେ ବି ଚଲେ ट्राए ब्रेकिंग सडन ब्रेकिंग गाड़ीटा निहाती इधर उल्टीब ना घसी हम ना कि गोटे हम रास्त बहुत जंतु जावास कर ठीक अच्छे वी हैव नॉट येट फाउंड सॉल्यूशंस एतेरा जंतु मान कौटी आम घर देवा कहीं आम ऑलरेडी घर नहीं जाए ठीक अच्छे तो बहुत अलग जिन भी इनवल्व हो गाई षंड रास्त बुलूँ कुकुर रास्त बुलूँ आमर से बहुत माने गोटे बड़ माने वेब टाइप रोटे इश्यू यहाँ बढ़ुची से इश्यू से बढ़ुची से इश्यू यहाँ बढ़ुची से इश्यू यहाँ बढ़ुची है दीज आर ऑल द मेजर मास इश्यूज ठीक अच्छे मास इश्यूज नीड टाइम टू सॉल्व डॉग पॉपुलेशन सॉर्ट कम करवा टाइम लगे काउ पॉपुलेशन जो रास्त स्ट्रे काउज बोलते पॉपुलेशन कम करिया कि चेक रखिया कि साइड करिया टाइम लगे बट व्हाट इज इन योर हैंड दैट एक्सीलेटर एंड दैट ब्रेक इफ यू कैन कंट्रोल दोज मेनी लाइव्स विल बी सेव्ड दिन का ऑन एन एवरेज ओडिशा रे मते पर्सनली कॉल एक्सीडेंटल रो पाखापाखि 15+ कॉल्स आसे एक्सीडेंटल रो थैंकफुली few of them are like lesser injuries the moment like दिनों का at least 2 calls I'll get जार spine भांगी है and you know what happens गोटे 400-500 kg रो षंढ अंटा जो मेरुदंड स्पाइन भांगी जाए से जीवन में केबे उठी पारे ना जी मारिवा स्पीड रे मारिवा लोक सी मार दिए सी पलाए तार ठीक अच्छे पर कौन हुए आम मैंने देखू से जंतु उठी पारे ना जीवन सारा पड़ी रुहे फ्रॉम द वेरी 15th डे रु तार घा हवा स्टार्ट हो स्किन रो तुम जिते फिजियोथेरापी कर बुला उल्टा पल्टा कर से पड़ी तो रहा गोटे 400 किलो षंड को बुलेवा भी तो से मैन पावर दरकार कि ट्रॉली रे ठिया करा भी से मैन पावर दरकार जिते जहाँ एपट सेपट उल्टा पाल्टा कल बुलेल जहाँ कल ठीक 15-20 दिन तार बेडसोर बाहर तापर से खाल हो चलो गात हो चलो स्किन भितर पशि पशि जीव तुम ड्रेसिंग कर बैंडेजिंग कर जहाँ कर बेडसोर है मैंने तुम रखे पार चलला इधर मैगेट है कि इन्फेक्शन है बार बार एंटीबायोटिक्स दो के एंटीबायोटिक्स दो दे चलते एंटीबायोटिक्स कर चलते कर 2-3 months मैक्स पड़ी पड़ी रही से डिप्रेशन को पलैब ना मेंटल ट्रॉमेटिक हो बॉडी इन्फेक्शन हो सेप्टिक हो से लास्ट को कष्ट पाई मर द एंटायर 2-3 months deal where a bull, dog, cow, any animal which is cat,
जार स्पाइनल इंजरी ହେଇଛି भांगी ହେଇଛି मेरुदंड ହେଲା से जो पैरालिसिस और पोस्टीरियर पैरालिसिस और सफर करके मरे इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज मु ताको दिन आमे सब दिन मु खाली नुहे बहुत अच्छा दिन रात आमे देखो लास्ट से मरी जाए एते इन्फ्लिक्शन जिनसटा एते जो कष्ट हैला सफरिंग हैला एक्सपेंसेस हैला लोकों को समय जी जे लागु जन ताको पिचर समय हैला सब किछि को गोटे खाली गोटे 20 किलोमीटर पर आवर ता स्पीड कमई देले अवॉइड ही पारतांता सिंपल सो इट्स सो स्मॉल इट्स जस्ट तमे जदि 70 रे न चलेबो 50 रे जदि गाड़ी चलेबो सेही स्पॉट तो पहुंचीबो सेही डेस्टिनेशन तो पहुंचीबो केते लेट हबो तमे 10-20 मिनिट मर जीवनी ना किंतु ए एक्सीडेंट रे तमे निजो लाइफ रिस्क करछो जाहाको मारिरो ता लाइफ रिस्क करछो ता संगे तमे पाखाकी लोकन को लाइफ भी रिस्क करूछो vehicle तो कोडी एबे गोटे जंतु एबे तो को every evolution every kind of evolution has taken some couple of 1000 years or 100 years to develop every evolution माने से मैन हमर माकड़ टू नहीं मनुष्य बाटू नहीं कि जहां भी evolution has taken some time राइट हम गाड़ी घोड़ा सब मार्केट को के बैला 10 वर्ष हो लास्ट 10 इयर्स माने मोस्टली बेसी आसी तो 10 इयर्स हमें 10 वर्ष भीतर केमती एक्सपेक्ट करू जे से जंतुटा गाड़ी विषय सिखि तो केमती एक्सपेक्ट कर छ इवोल्यूशन तो है ही ना आंदी तांगर केमती एक्सपेक्ट कर जे सिखि जो वी शुड ड्राइव कॉशियसली ता संगे हम गाड़ी धर दे छे ता माने नुहे जे हम रास्ता राजा ही छे रोड बिलोंग्स टू माने द अर्थ बिलोंग्स टू नेचर रू जदी एनिमल्स आसला नेचर रू ह्यूमंस आसला नेचर आल्सो डिमांड्स रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर when you are driving drive like a civilized person सेटा भी केते स्मूथ राइड तमको जदी एते जो स्पीड रे आगो पछो घूंगा करिवार अछि जो हमरो ट्रैक्स रेस ट्रैक्स अछि सेथरे जाओ पार्ट नियो मोटो जीपी रे पार्ट नियो कोतरे पार्ट नियो देखिया नि केते कोन करूछो खालटरा जो घूंगा करी की कोन मिलुची जंतुडा पसिला माने एक्सीडेंट रे कष्ट तो ये सब जिनस जो हमें डिस्कस करले इट्स वेरी पेनफुल टू हियर एंड एक्चुअली एटा होउची भी जदी देखिबे सब गोडा अपन जदी स्टैटिस्टिक्स भी देखिबे एटा मोस्टली से होउची जोडा के ना कुशल भाई शेयर करले तो अपन ता पॉइंट्स तो सुनिले बट आई जस्ट वांट यू गाइस जो माने भी देखु चंती टू सपोर्ट स्पीक फॉर एनिमल्स ताकर जोटा भी अच्छी ता बैंक डिटेल्स हे गला कि एनीवे ता अपन जेबदी लाइक सपोर्ट करे चाहिए इवन इफ जदि आपण खाइबा रिलेटेड जोटा एनिमल्स अछन ता खाइबा रे डोनेट कर पारले और एल्स किछ मॉनेटरी सपोर्ट कर पारले मेडिकल एड्स रो किछ सपोर्ट कर पारले देन दैट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर हिम एंड द एनिमल्स देयर आपनकर गोटे डोनेशन विल गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द वॉइसलेस सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग बट थैंक यू सो मच अंशु इट वाज लाइक लवली आफ्टर एते समय पर हमें माने ए सब डिस्कशन करि पला एंड आई एम लाइक देखो समस्त में सब प्रकार प्लेटफॉर्म में सब किसी अच्छे ये सब डिस्कस these are like very important topics we discussed over but you are the person who thought that let us discuss all of these things and like I'm really glad and really appreciate this thing that acknowledge कोची appreciate कोची तमे जो ए जिंस ऊपर तमे कथावार्ता हेबा करलो and माने God bless you Thank you so and much. hope this goes on and all and you keep doing all the good work Thank you so much okay thank you so much and we'll meet you in the next episode bye bye thank you